वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल की सुप्रीम कौंसिल के 41वें सेशन की तैयारी के ज़िम्न में बुलाए गए इजलास में शिरकत की है। कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि इस वबा की रोकथाम के लिए मुल्क में जारी वैक्सीनेशन कैंपेन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। और अमेरिका की रियासत इलिनॉय में फायरिंग के एक वाक़े में कई हलाकतों की इत्तला है। इससे कबल नैशविल में ताकतवर धमाका हुआ था। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल की सुप्रीम कौंसिल के 41वें सेशन की तैयारी के ज़िम्न में 146वें वज़ारती इजलास में हिस्सा लिया है। ये इजलास वीडियो टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाया गया था। इजलास में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने मुल्क की नुमाइंदगी की। मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के लिए रूस के सदर के खुसूसी एलची और नायब वज़ीर खारजा जनाब मिखाइल बोगदानोफ ने रूस में कतर के सफ़ीर जनाब फहद बिन मोहम्मद अलातिया की मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान सफ़ीर कतर को रूसी वज़ारत खारजा के साथ ताउन के एतराफ़ में तौसीफ़ी एजाज़ और रिफाही कामों और अमन के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाने में उनके खिदमात के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1,40,866 हो गई है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मज़ीद 197 कन्फर्म पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं। दरियासना मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए सबसे बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन भी जारी है। ये कैंपेन के पहले मरहले का पहला हफ्ता है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कतर की कोशिशें जारी हैं और इस दौरान इस साल वबाओं का मुकाबला करने की तैयारी का आलमी दिन पहली बार मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की करारदाद कतर और दीगर 3 मुल्कों ने पेश की थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां माह की 8 तारीख को मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस करारदाद को मंजूर किया था। इस करारदाद में वबाओं के मुकाबले के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया है। सरकारी इदारों ने मौदी अमराज के मुतालिक काबीना के फैसले और मुल्क में नाफिज एहतियाती पाबंदियों पर अमल दरामद करते हुए 188 अफराद को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। इन अफराद ने उन मकामात पर फेस मास्क नहीं लगाया हुआ था जहां लगाना जरूरी था। इसी तरह होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। उधर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा है कि एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद करने की अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और मुसाफिरों के आने जाने का सिलसिला एहतियाती तदाबीर के साथ बदस्तूर जारी है। आलमी सतह पर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। ओमान और यूरोपीय इत्तेहाद के कई मेंबर मुल्कों में फाइजर बायोटेक कंपनियों की तैयार करदा वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। दरियासना कई मुल्कों ने वायरस की तीसरी लहर के खदशे के पेश नज़र सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ये ऐलान बरतानिया और कई दीगर मुल्कों में वायरस की एक नई किस्म दरियाफ्त होने के बाद किया गया है। कतर के हिलाल अहमर और फ़लस्तीनियों की बहबूद के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा ने फ़लस्तीनियों के लिए सर्दियों के मौसम में मुताद्दिद इमदादी प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए एक मुश्तरका कैंपेन का आगाज़ किया है। कतरी हिलाल अहमर के जनरल सेक्रेटरी
سفیر علی بن حسن الحمادی نے کیمپین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر ہلال احمر فلسطینی عوام کی خدمت کو بیرون ملک اس کے انسانی کاموں میں ہمیشہ سر فہرست رکھتا ہے۔ قطر کے دورے پر آئے ہوئے بھارت کے وزیر برائے امور خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات تاریخی ہیں۔ قطر چیمبر اور قطر بزنس لیگ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ بھارت قطر کے ساتھ بالخصوص اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے اور قطر کے سرمایہ کاروں کو بھارت لانا چاہتا ہے۔ انہوں نے قطر کی تجارتی شخصیات کو بھارت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کی کمیٹی کے ترجمان ابو الفضل عموئی نے خبردار کیا ہے کہ خلیجی پانیوں میں اسرائیلی آبدوز کی آمد کو ایران ایک دشمنانہ کارروائی سمجھے گا۔ اسی دوران میں اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی صورتحال پر نظر ہے اور اس کو ایران کے حملے یا کسی مختصر سی جنگ کا خدشہ ہے۔ ادھر عراق نے اس طرح کے کسی بھی غیر مفید اقدام سے خبردار کیا ہے۔ توقع کی یاد رہے کہ یہ کشیدگی ایسے وقت میں دیکھی جا رہی ہے جب یہ توقعات کی جا رہی ہیں کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حکومت ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو بحال کر سکتی ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں اسٹیٹ ہائی کونسل کے سربراہ جناب خالد المشری اور ترک وزیر دفاع جناب خلوصی اکار کے درمیان مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل حفتر کی جانب سے ممکنہ طور پر کسی بھی دشمنانہ کارروائی کے مقابلے کے لیے آپس میں کوارڈینیشن جاری رہے گا اور اگر وفاقی حکومت پر جنگ کو مسلط کیا گیا تو پھر مسئلہ صرف جارحیت کو روکنے تک محدود نہیں رہے گا۔ اور امریکہ کی ریاست الینوائے کے شہر ریکفورڈ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 افراد ہلاک اور دیگر 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل نیشویل شہر میں ایک طاقتور دھماکہ ہوا تھا جس کی تحقیقات جاری ہیں اور حکومت نے امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ واقعہ دہشت گردی کا بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بظاہر حملہ آور انسانی جانوں کا زیان نہیں چاہتا تھا۔ نیشویل شہر کی فضا میں جہازوں کو پرواز کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ریاستی گورنر نے دھماکے سے ہونے والے نقصانات کو شاکنگ کہا ہے۔ گورنر نے صدر ٹرمپ سے درخواست کی ہے کہ امدادی کوششوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر نے خلیجی تعاون کونسل کی سپریم کونسل کے 41ویں سیشن کی تیاری کے ضمن میں بلائے گئے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ کورونا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اس وبا کی روک تھام کے لیے ملک میں جاری ویکسینیشن کیمپین میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اور امریکہ کی ریاست الینوائے میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کئی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اس سے قبل نیشویل نامی شہر میں ایک طاقتور دھماکہ ہوا تھا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس نشریے کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔